हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो आज हम पढ़ाएंगे योम जमहूरिया। हिंदुस्तान की एक वसी मुल्क है। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। ऐसे है ये। इनके त्यौहार भी मुख्तलिफ़ क़िस्म के हैं। कुछ मजहबी त्यौहार हैं तो कुछ मौसमी त्यौहार। लेकिन हमारे मुल्क में दो त्यौहार ऐसे हैं जो न मजहबी हैं और न मौसमी, बल्कि ये कौमी त्यौहार हैं। पहला योम आज़ादी यानी 15 अगस्त, दूसरा योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी। ये दोनों त्यौहार तो ये 15 अगस्त को उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को बोलते हैं इंग्लिश में स्वतंत्रता दिवस, नहीं हिंदी में, सॉरी गाइस, यानी 15 अगस्त जो है वो स्वतंत्रता दिवस है। और योम जमहूरिया तो यानी 26 जनवरी इसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। इसलिए उसकी नींव रखी गई थी, गणतंत्र दिवस इसलिए बोला जाता है। तो ये यानी 26 जनवरी, ये दोनों त्यौहार हर हिंदुस्तानी के त्यौहार हैं। इनका ताल्लुक़ मुल्की मोहब्बत और हुब्बुल वतनी की जज्बात से है। हुब्बुल वतनी की जज्बात से है। योम आज़ादी और योम जमहूरिया में फ़र्क है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस वक्त आज़ाद हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ कोई दस्तूर नहीं था। इस वजह से हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए पुराने आइन दोस्तों पर अमल करने के लिए मजबूर थे। ये आइन ना तो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक था और ना ही हमारे हुकूक और फ़राइज़ को पूरा करता था, मगर क्या करते, मजबूरी थी, क्योंकि नए दस्तूर का अज़ सर नौ तैयार करना कोई मामूली काम नहीं था। बहरहाल आज़ादी मिलने के फ़ौरन बाद नए दस्तूर की तैयारी का काम शुरू हो गया और डॉक्टर अम्बेडकर की निगरानी में मुसलसल 2 सालों तक माहिरीन क़ानून इस काम को करते रहे। आखिर वो मुबारक घड़ी आ गई और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में नए आइन का ऐलान हुआ। इस नए आइन के मुताबिक हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क करार पाया, इसलिए 26 जनवरी को योम जमहूरिया कहा जाता है। 15 अगस्त सन 47 को अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी दे दी थी, मगर इनके बनाए हुए कवानीन यानी कवानीन जमा है ये, कवानीन के असर से हिंदुस्तान 26 जनवरी 1950 को मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ। ये वो अहम तारीख़ है जब हिंदुस्तानी आवाम को अपना बनाया हुआ क़ानून मिला, मुकम्मल आज़ादी मिली, आवाम का राज हुआ, आवाम के लिए हुआ और हिंदुस्तानी आवाम के ही ज़रिए हुआ। इसलिए 26 जनवरी योम जमहूरिया के नाम से याद किया जाता है। हर साल इस कौमी त्यौहार को नहायत शान व शौक़त के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर छुट्टी रहती है। तमाम सरकारी इमारतों पर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराया जाता है। यूँ तो हिंदुस्तान के हर सूबे की राजधानियों और बड़े बड़े शहरों में जश्न जमहूरिया का ख़ुसूसी प्रोग्राम होता है। फ़ौजी दस्ते परेड करते हुए गुज़रते हैं। स्कूल के बच्चे लेज़ीम और फैंसी शो वग़ैरह के मुज़ाहरे करते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी के दिल दहली की बात ही कुछ और है। ये भारत की राजधानी जो ठहरी, यहाँ फिर 26 जनवरी का जश्न और इसकी शान शौक़त का मंजर ही कुछ और होता है। महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूर दूर से लोग इस तकरीब को देखने के लिए आते हैं, धक्के खाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तरह तरह की परेशानियां उठाते हैं, मगर वो शौक़ सारे प्रोग्रामों को देखे बगैर नहीं जाते। इंडिया गेट पर सदर जमहूरी, वज़ीर आज़म, वज़राए मुमालिकत और हुक्काम के अलावा गैर ममालिक से आने वाले मेहमान ख़ुसूसी मौजूद होते हैं। वहाँ लाखों का मजमा होता है। गवर्नमेंट की तरफ से भीड़ पर काबू पाने और नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए जाते हैं। जश्न जमहूरिया की तकरीब
تقریب کا آغاز راشٹرپتی کی آمد سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بگھی سے اترتے ہیں وہاں پر وزیر اعظم اور دوسرے وزرائے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وزراء مطلب دوسرے وزیر اعلیٰ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بری، بحری اور ہوائی فوجوں کے دستے باری باری صدر جمہوریہ کو سلامی دیتے ہوئے گزرتے ہیں۔ بعد ازاں بڑے ٹینکوں، توپوں، مشین کوؤں اور جدید قسم کی جنگی اسلحوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تاکہ ہندوستان کی جنگی قوت و طاقت کو دیکھ کر اہل وطن کے حوصلے بلند اور دشمنوں کی ہمت پست ہو۔ راشٹرپتی کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ ہوائی جہازوں کی قطاریں فضا میں پرواز کرتے ہوئے پھولوں کی بارش کرتی ہیں۔ NCC اور ACC کے نوجوانوں اپنی یونیفارم میں مارچ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ بہت سے اسکولوں کے لڑکے اور لڑکیاں اپنے دلچسپ پروگراموں سے لوگوں کو محظوظ کرتی ہیں۔ سب سے خوبصورت منظر ان جھانکیوں کا ہوتا ہے جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے آتی ہیں۔ یہ جھانکیاں اپنے اپنے علاقے کی ثقافتی، صنعتی، تاریخی اور معاشرتی جھلک پیش کرتی ہیں۔ انڈیا گیٹ سے لال قلعے تک جن سڑکوں سے یہ جلوس گزرتا ہے اس کے دونوں طرف دیکھنے والوں کی زبردست بھیڑ ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ بڑی تعداد میں چھتوں اور درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے وہ ٹی وی پر 26 جنوری کے پروگراموں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ راشٹرپتی ہر سال 26 جنوری کو ان لوگوں کو انعامات اور تمغے وغیرہ بھی دیتے ہیں جنہوں نے بہادری، ادبی، سائنسی اور کھیل وغیرہ کے میدان میں بڑے کارنامے انجام دیے ہوں۔ 26 جنوری کو دن میں رنگا رنگ پروگرام ختم ہونے کے بعد رات میں رنگ برنگی آتش بازیوں کے چھوڑنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ الغرض 26 جنوری کا دن ہندوستان کے 90 کروڑ باشندوں کے لیے نئی امنگیں اور نئی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ سب مل جل کر خوشی خوشی اس دن کو مناتے ہیں، لیکن یہ دن اس بات کا ہم سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ ہم بحیثیت طالب علم اپنے تمام فرائض پورے کریں۔ وہ فرائض ہیں دل لگا کر پڑھنا، والدین اور اساتذہ یعنی استادوں صاحبان کی عزت کرنا اور ان کا حکم ماننا، ہر امید و غریب اور مذہب و ملت والوں کے ساتھ بھائی چارے کا برتاؤ کرنا، قومی اتحاد اور آپسی میل جول کے ذریعے ہی ہم اپنے ملک کو طاقتور اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں اور بچوں، میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ ہر سال 26 جنوری کے موقع پر سینکڑوں خوشیوں کے درمیان یہ عہد بھی کریں کہ ہم سب مل جل کر رہیں گے اور جی جان کی بازی لگا کر وطن کی سالمیت، قومی اتحاد اور آزادی کو برقرار رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ گائز میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں گائز، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔